ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶଯ୍ୟାରେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଭଳି ବସି ରହିଲି। ପରଦିନ ସକାଳେ କଲ୍ଲୋଳ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ କହିଲି, ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ, 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିବା। କଲ୍ଲୋଳ ଖୁସି ହେଲା ଭଳି କହିଲେ, ତମେ ତାହେଲେ ମନଟାକୁ ବୁଝାଇ ନେଇଛ। କିଛି ଦିନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରହିଲେ ତମେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲି, ମୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ ନ କରି ତମେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। କଲ୍ଲୋଳ ହଠାତ୍ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ମୁଁ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲି, ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ମୋର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ। ମୋତେ ନେଇ ଅପା ଘରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ତା ପାଖରେ କିଛି ଦିନ ରହିବି। କଲ୍ଲୋଳ ଘୃଣିତ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ତମକୁ ନେଇ କୌଣସି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରକୁ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ମୋର ନାହିଁ। କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଘଟଣାଟାକୁ ଭଲ ମନରେ ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ମଜା ଦେଖିବା ସବୁ ମଣିଷଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ। ମୁଁ ସେଦିନ ସ୍ଥିର କଣ୍ଠରେ କହିଲି, ମୋତେ ନେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ତମର ଲଜ୍ଜା ହେଉଥିବ ମୁଁ ଜାଣେ, ତଥାପି ମୋତେ ଯିବାକୁ ହେବ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମାନିବାକୁ ତ ହେବ। ଅପା ଘର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠିକି ବା ଆଉ ମୁଁ ଯାଆନ୍ତି? ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଃଖର ବୋଝ ଲଦି ଦେବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ସେମାନେ ଏ ବୟସରେ ସେ ବୋଝର ଭାର ସହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବି ନାହିଁ। ଅପା ବହୁବାର ଡାକିଛି ତା ଘରକୁ, ଯାଇପାରି ନାହିଁ। ଏବେ ତାରି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି ସେଇ ସୂତ୍ର ଧରି। ସେ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବ ନାହିଁ। ମୋର ନିଜର କଲ୍ଲୋଳ ଆଉ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ନାହିଁ। ସିଏ ହୁଏତ ମୋ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଥିଲେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, ହୁଏତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। କଲ୍ଲୋଳ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଯିବା ପରେ ମୋର ମନ ହେଲା ମୁଁ ଯେମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ଫେରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଚାହୁଁ ନଥିଲି କଲ୍ଲୋଳ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ମୁଁ ବାହାରିଥିଲି, ଅଥଚ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଯେଉଁ କଥାଟା ସେ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିପାରୁ ନଥିଲେ, ସେଇ କଥାଟା ଅନାଶ୍ରୟରେ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ସେ ହୁଏତ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିବେ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେବା ଭଳି ମୁଁ କଲ୍ଲୋଳଙ୍କୁ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲି। ପୂଜାରୀଙ୍କୁ କଲ୍ଲୋଳଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ, ତାଙ୍କର ରୁଚି, ପସନ୍ଦ, ଇଚ୍ଛା, ଆଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଟିକିନିଖି ବିବରଣୀ ଦେଇଥିଲି। କେବଳ ଚଳିବା ଭଳି କେତେ ଖଣ୍ଡ ଲୁଗାପଟା ମୁଁ ସଜାଡ଼ିଲି। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କଲ୍ଲୋଳଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର, ଆମର ନୂଆ କିଣା ହୋଇଥିବା ଫ୍ଲାଟର କବଲା ଓ ଅନ୍ୟ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ କଲ୍ଲୋଳଙ୍କ ଜିମା କରିଦେଲି। କଲ୍ଲୋଳ କୌଣସି ଦିନ ସେସବୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଇ ନଗଲେ ସେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ମୋ ଭଳି କଲ୍ଲୋଳ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଫେରିବି ନାହିଁ। ମୁହଁ ଖୋଲି ସେ କିଛି କହୁନଥିଲେ, ସେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ସବୁ କାମ ସାରି ମୁଁ କହିଲି, ନିଜ ଦେହ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁର ଆଚରଣ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ମଦ ଅଭ୍ୟାସ ବଢ଼ାଇବ ନାହିଁ। କେଡ଼େ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ତମର ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଛଡ଼ାଇଥିଲି। ମୋରି ଦୁଃଖରେ ପୁଣି ଥରେ ତମେ ନିଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ଏ ଦୁଃଖ ମୁଁ ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ କଥା ଦିଅ, ତମେ ସେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। କଲ୍ଲୋଳ ବେଳୁବେଳ କରୁଣ ମନେ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋ ଆଖି ଦୁଇଟାକୁ ସେ ସିଧାସଳଖ ଚାହିଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ସେ କହିଲେ, ଏତେ କଥା କାହିଁକି କହୁଛ? ତମେ ତ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଯାଉଛ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ। ମୁଁ ହସିଲି, ଧୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ତ ତମକୁ କହିନାହିଁ। ତମେ ସେ କଥା ମନରେ ଭାବୁଛ କାହିଁକି? ବାଜେ କଥା। ମୁଁ କାହିଁକି ସେମିତି ଭାବିବି? ତମେ ଏତେ ପରାମର୍ଶ ଦେବାରୁ ମୁଁ ସେମିତି କହିଲି। କଲ୍ଲୋଳ ଚିଡ଼ିଗଲେ। ମୁଁ ଅବଶ କଣ୍ଠରେ କହିଲି, ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ସବୁ କଥା ବୁଝାଇ ଦେଇଯିବା ଉଚିତ। କିଏ ଜାଣେ ଆଉ ଫେରିବି କି ନା। ତମେ ଯେତିକି ଜାଣ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ। ପ୍ରକୃତ ଅସୁସ୍ଥତା ଖବର ତମେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଏ ଜାଣେ କ'ଣ ହେବ। କଲ୍ଲୋଳ ଗମ୍ଭୀର ଦିଶିଲେ, ମାତ୍ର ମୋ ଅସୁସ୍ଥତାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ମୋତେ କିଛି ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେମିତିକା ମୋ ଅସୁସ୍ଥତାର ସହ ସେ ଲଜ୍ଜାକର ଘଟଣାଟି ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ସେଦିନ ମୁଁ ନିଜେ ସବୁ ରାନ୍ଧିଥିଲି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କଲ୍ଲୋଳଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାର ଉଦ୍ୟମ, ଇଚ୍ଛା ସମ୍ବରଣ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମନରେ ଭୟ ହେଉଥିଲା, କଲ୍ଲୋଳ ହୁଏତ ମୋ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ମୋ ହାତରନ୍ଧା ଖାଇନାହାନ୍ତି। କଲ୍ଲୋଳ ମୋ କଥା ଶୁଣି ଆହତ ଗଳାରେ କହିଲେ, ତମେ କାହିଁକି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲ? ପୂଜାରୀ ରାନ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ କହିଲି, ତମ ପାଇଁ ରାନ୍ଧିବାରେ, ତମ କାମ କରିବାରେ ପରିଶ୍ରମ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ସେ ଆନନ୍ଦଟି ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ମୋତେ ମିଳିନାହିଁ। ଆଜି ଅନ୍ତତଃ ସେ ଆନନ୍ଦଟି ଦେବାର ତମେ କାର୍ପଣ୍ୟ କର ନାହିଁ। କଲ୍ଲୋଳ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପଡ଼ି ତାଙ୍କ ମନ କଥାଟିକୁ କହି ପକାଇଲେ, ବର୍ଷା, ତମେ ଫେରିଆସିବା ପରଠାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇ ପାରିନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁଖ ଦେଇନାହିଁ। ମୋ ଠାରୁ କିଛି ନ ପାଇ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବାର ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କରାଇ ଦେଉନାହିଁ। ବାହାରେ ବାହାରେ ସମୟ କାଟି ଦେଉଛି। ମୋତେ ଅନ୍ୟଥା ଭାବିବ ନାହିଁ। ଏତେ ଦିନକେ କଲ୍ଲୋଳ ତାଙ୍କର ମନ କଥାଟି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ବ୍ୟଥା ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେତିକି ମୋର ବିଦାୟ ପୂର୍ବର
ପାଥେୟ ହେବ। ମୁଁ କଲ୍ଲୋଳଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିଲି। ବାଧ୍ୟ ପିଲାଟି ପରି ସେ ଖାଇ ବସିଲେ। ମୋତେ କହିଲେ, ତମେ ବି ଆଣ। ମୋର ଆଖି ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। କଲ୍ଲୋଳ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୁହଁ ଧୋଇ ଆସି ଖାଇ ବସିଲି। ଆମେ ଦୁହେଁ ଗମ୍ଭୀର, ନିଜ ଚିନ୍ତାରେ ଦୁହେଁ ମଗ୍ନ। ହୃଦୟର ବ୍ୟଥାତୁର ଆବେଗର ପ୍ରକାଶକୁ ଏଡ଼େଇ ଯିବା ପାଇଁ କଲ୍ଲୋଳ ଭଲ ମନ୍ଦ ନ ବାଛି, ସ୍ୱାଦ ଅସ୍ୱାଦ ନ ବାରି ଗୁଡ଼ାଏ ଖାଇ ପକାଇଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେଇ ଆବେଗରେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଆଦୌ ଖାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋ ହୃଦୟ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇ ମୋତେ ପ୍ରତିଟି ସ୍ୱାଦୁକର ଖାଦ୍ୟ ଅରୁଚିକର ମନେ ହେଉଥିଲା। କଲ୍ଲୋଳ ଖାଉ ଖାଉ କହିଲେ, ବାଃ, ଆଜି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇଛି। ଅଥଚ ମୁଁ ଜାଣେ ତରକାରୀଟା ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ଡାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଣା ହୋଇଛି। ମୋର ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ଭିତରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମୋର କ୍ଷତାକ୍ତ ମନରେ ଟିକେ ସୁଖ ସଞ୍ଚାର କରିବା ପାଇଁ କଲ୍ଲୋଳ ବାରମ୍ବାର ତରକାରୀ ମାଗି ଖାଉଥାନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ କୃତାର୍ଥ କରି ପକାଇବା ଭଳିରେ ମନେ ହେଉଥାନ୍ତି। ମୋର ମନେ ହେଲା ସେ ଖୁବ୍ ଅସହାୟ। ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ହେଲା। ତରକାରୀଟା ମୋ ପାଟିରୁ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ଅଥଚ ସେ 3 ଥର ତରକାରୀ ମାଗି ଖାଇଲଣି। ମନର ଉତ୍ତେଜନାରେ ସେ ହୁଏତ ସ୍ୱାଦ ବାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ମନକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପାଟିକୁ ଅସ୍ୱାଦୁକର ମନେ ହେଉଥିବା ପଦାର୍ଥ ନିଶା ଖାଇଲା ଭଳି ଗିଳି ପକାଇଲେ ଅରୁଚି ବଢ଼େ ସିନା, କମେ ନାହିଁ। ନିଶା ଛାଡ଼ିଗଲେ ସବୁଗୁଡ଼ା ବାନ୍ତି ହୋଇଯାଏ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି ଘଟାଏ। କଲ୍ଲୋଳ ନ ବୁଝି ପାରିବା ଭଳି କହିଲେ, ସବୁଗୁଡ଼ା ତ ଭଲ ହୋଇଛି, ମୋତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ହସି ଦେଇ କହିଲି, ପୋଡ଼ା ତରକାରୀରେ ସ୍ୱାଦୁ ନଥାଏ। ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ କୁହୁଳି ଯାଇଛି ସତ, ତଥାପି ବେଶ୍ ସ୍ୱାଦୁକର। କଲ୍ଲୋଳ ତରତରରେ କହି ପକାଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ପୋଡ଼ା ତରକାରୀରୁ ସ୍ୱାଦୁ ବାରିବାରେ ବାହାଦୁରି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜୋର କରି ଗିଳି ପକାଇଲେ ପେଟରେ ରହିବ ନାହିଁ, ବାହାରି ଆସିବ। ଥାଉ, ତମକୁ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେବି ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଔଷଧ ଖାଇଲା ଭଳି ଗିଳି ପକାଅ ନାହିଁ। କଲ୍ଲୋଳ ଲଜ୍ଜିତ ଭଙ୍ଗାରେ ଚୁପ୍ ବସି ରହିଲେ। ମୁଁ ପାଣି ପିଇଲି। କିଛି ସମୟ ଆମେ ଦୁହେଁ ଚୁପ୍ ବସି ରହିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉକୁ ନେଇ ଆସିବ, ତାଙ୍କୁ ଏଣିକି ପାଖେ ପାଖେ ରଖିବ। ବୟସ ହେଲାଣି, କେତେବେଳେ କେଉଁ କଥା, ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଚଳିବ। ସେ ଯାହା କହିବେ ତମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ତମ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଏ ଅଛି? ତମ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ସେ ଏଥର ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମା ହୃଦୟରେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ କେତେ ଯେ ଚିନ୍ତା, ଉଦ୍ବେଗ, ସ୍ନେହ, ମମତା, ତାହା ତମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ତମେ ତ ପୁରୁଷ, ତମେ କ'ଣ ବୁଝିବ? ମୋ ଭିତରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟର ଅପୂର୍ବ ଧାରାଟିଏ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଗଲା। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା କହିଦେବି, କଲ୍ଲୋଳ, ମୁଁ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାତ୍ର କଲ୍ଲୋଳଙ୍କର ଗମ୍ଭୀର ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ଦେଇ ମୋର ସମସ୍ତ ଉତ୍ସାହ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କଲ୍ଲୋଳ ମଧ୍ୟ ମୋର ମମତାଭରା ଉପଦେଶ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ମନର ଚିନ୍ତା, ଉଦ୍ବେଗ, ଶୁଭକାମନାକୁ ସହ୍ୟ କରି ପାରୁନଥିଲେ। ଚିଡ଼ି ଯାଇ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ପିଲାଟିଏ ନୁହେଁ, ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ତମେ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ବି ତମ କଥାକୁ ବେଦର ଗାର ଭାବି ମୁଁ ଚଳିବି ବୋଲି ତମେ ଭାବୁଛ କାହିଁକି? ଅଯଥାରେ ମୁଁ ଏଥର ବାହାରିଲି। ଘର ଭିତରେ ସେ ଓ ମୁଁ କିଛି କ୍ଷଣ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲୁ। ମନେ ପଡ଼ିଲା ଅତୀତର କେତୋଟି ସ୍ମରଣୀୟ ବିଦାୟ ବେଳର କଥା। ସବୁଥରକ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଗାଁରୁ ଆସିବା ବେଳେ କଲ୍ଲୋଳ ମୋତେ ଆଦର କରନ୍ତି। ଆଜି ସେ ସେମିତି କରିବେ ନାହିଁ। ଶେଷ ଥରକ ପାଇଁ କଲ୍ଲୋଳ ମୋ ମନ କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ସେ ବେଳୁବେଳ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କଲା ଭଳି ମୋର ମନେ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବୁକୁରେ ମଥାଟିକୁ ରଖିଦେଇ ଅଶ୍ରୁଭରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି କହିଲି, ମୋତେ କେବେ ଭୁଲ ବୁଝିବ ନାହିଁ। ଯାହା ଘଟିଗଲା ସେଥିରେ ମୋର କିଛି କରିବାର ନଥିଲା। ମୁଁ ତୁହାକୁ ତୁହା କାନ୍ଦିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। କଲ୍ଲୋଳ ମୋର ଦୁର୍ବଳ ଦେହଟାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତେ, ମୋତେ ଆଦୌ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଲ୍ଲୋଳ ଘୃଣାରେ ଶିହରି ଉଠି ମୋଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର କରୁଣ ମୁଖମୁଦ୍ରା କଠିନ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା ରକ୍ତିମ। ବାହାରି ଯାଉ ଯାଉ ସେ କହିଲେ, ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଅଫିସ୍ ଯିବି। କେତେ ଦିନ ଧରି ଅଫିସ୍ କାମକୁ ଏମିତି ହେଳା କରିହେବ? ଯିବାର କଥା ତ ଶୀଘ୍ର ଆସ। କଲ୍ଲୋଳ ବାହାରି ଯିବା ପରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଆବେଗ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ମୋର ଅଶ୍ରୁର ନଦୀ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଗଲା। କଲ୍ଲୋଳଙ୍କର ହୃଦୟରେ ମୋ ପାଇଁ ଘୃଣା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାବନା ଆଉ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଥର ସ୍ଥିର ହୃଦୟରେ କଲ୍ଲୋଳଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ିପାରିଲି। ଅପା ଘର ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ କଲ୍ଲୋଳ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଲି ନାହିଁ। ମୋତେ ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ବହୁ ଦିନରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ସେ ଯେମିତି ନୀଳ ଆକାଶରେ ସୀମା ଛୁଇଁ ଉଡ଼ିଯାଏ, କଲ୍ଲୋଳ ଠିକ୍ ସେମିତି ଗାଡ଼ି ଛୁଟାଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମୋ ଆଖିରେ ଅବାଧ୍ୟ ଲୁହଧାରାକୁ ପୋଛି ନେଉ ନେଉ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗତୋକ୍ତି କଲି। କଲ୍ଲୋଳ, ତମେ ସୁଖୀ ହୁଅ। ତମେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ସନ୍ତାନର ଜନକ। ତମେ ଭଲରେ ଥାଅ। ଅପା ମୋତେ ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ପରକ୍ଷଣରେ ଅପା ଗମ୍ଭୀର ହେଲା। ହସନ୍ତ ମୁଖ ମଳିନ ପଡ଼ିଗଲା। ମୋ ଉପରେ ବହିଯାଇଥିବା ଝଡ଼ର କଥା ତାର ସ୍ମରଣ ହୋଇଗଲା। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିବାଟାକୁ ସେ ଅନୁମୋଦନ କଲା ନାହିଁ। ଅପାର ଅବକ୍ଷ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଯୁକ୍ତି ଅଛି। ତା ମନରେ ପତି ପତ୍ନୀର ଦୁଇ ଦେହର ବ୍ୟବଧାନ ମନର ଦୂରତ୍ୱକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର କଲ୍ଲୋଳଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ କେମିତି
बुझाइबी जे मोर ए सर्वनाश देहटा ही आम दुहींकर मनर व्यवधानर दीर्घतर करुछि। अपार असंतोष और गोपन विरक्त को हजम करनी मु ता घरे रहिली। कहले ठीक हेब नहीं। आश्रय नेली। मु पहुँचवा पर अपा घरर वातावरण गंभीर अस्वस्तिकर मन है। अपा और विमल भाई बारंबार मो पाई चिंतित रुले। मोर शेष परिणत कौन हेब से विषय दिन राति दुहे गोपन परामर्श करुले। देखिले तांको संलाप प्रसंगित भावे बदली जाए। आलाप हठात भिन्न रास्ता धरे, नचेत दुहे चुपचाप हो जाती। मोर मन हुए मोर उपस्थित एठारे एक बार अवंचित, किंतु फेरी जावाकू आग्रह हुए ना। कल्लोल प्रति मो देहरे अजस्र अभिमान। से अभिमान रे मु तांको मुक्ति देइछि। से नेबा पाई न आसिले निज इच्छा मु तांको पाखकू फेरी जीवी नाही। तांको जीवन रे मोर जदि किछि मात्र आवश्यकता नाही तेबे से निश्चय मते फेराई नेबा पाई आसी पहुँच। अपा अपेक्षा विमल भाई मो प्रति बेसी संवेदनशील। अपा मो पाई बेले बेले झरझर कांदी पकाए, बेले बेले किंतु मते आग्रह करे। उपेक्षा कला भली खापछड़ा कल्याण पाखकू फेरी जावा पाई उपदेश दिए। बेसी विलंब कले घटना जे अधिक जटिल हब से आशंका देखाए। मने हुए मोर दायित्व नेबा पाई अपा बोधे कुंठित। काले कल्लोल मते आउ नेबे नाही तार आशंका। सते तो से मते नहीं कौन करिवे। चिरदिन मु कौन अपार गलग्रह होई बसी रहिबी। मु मध्य अधिकांश समय चिंताकूल होई पड़े। विमल भाई प्रकृत में विमल हृदयर अधिकारी। घरर गंभीर परिवेश को हल्का करने को जाई से छोट पिला भली चपलता आरंभ कर दियंती। अपा को विरक्त करती, मते चिड़ाई दियंती। एकांत परिवेश रे बेले बेले मु आखिरु लुह ढाले। खूब असहाय मणे निजको। अपा और विमल भाईंकर सुखर संसार भितर निजको खूब अभांचित हेय मणे। विमल भाईंकर आखिरे पड़गले से मते अभिभावक भली शासन करती। चिंता न करबा पई परामर्श दियंती। पछ कथा गुड़ा को गंठी करी दुख न बढ़ाई किछि भल काम रे समयर सदुपयोग करबा पई परामर्श दियंती। बहु शिक्षणीय बही आनी पढ़िबा पई दियंती। निजे पढ़ी बहिर गृढ़ तथ्य बुझाई दियंती। अपा एक विचित्र नारी चरित्र। मो पाई ता हृदय असरंती ममता, असीम उद्वेग। मात्र चिरदिन मो दायित्व ग्रहण करिबारे तार घोर कुंठा। विमल भाई मो प्रति केबे जदि उदासीन होई उठंती से जली उठे रागरे अभिमान रे। मो प्रति विमल भाईंकर सामान्यतम अवहेला और आग्रह को से खोला मन रे बर्दाश्त करि पारे नाही। विमल भाई मते पाठ बुझाउथिबार सांत्वना बाणी शुणाइथिबार देखिले से बिगिड़ी जाए। विमल भाई को डाकी नहीं से गोपन रे आकट करे। मेघ को नहीं तमे आउ किछि गोटे कांड करिवो नाही तो सबु बेले ता पछरे पड़ुछ काहेकि आउ कोन किछि काम नाही। विमल भाई आमयिक हसी हसी कहती, कौन जे तमे कुह। देखी मो आखिरे सेमिति फ्रक पिंधा छोट झियो बाहागर बेले ठीक जेमितिका थिला सेमिति से मो आखि को दिसे। तमें कौन सबु कथा भूली गलनी। मते से आदौ धरा दिए नाही। कौतिकिया तरका प्रजापति भली हाथ बढ़ाइले बेणी आगे नाली रिबनटी को नचेई नचेई दूर को उड़ी जाए। दूरे रही खते हुए विधा उचाए। पाखक गले किछि न जानला भली चुपचुप सुना झीर पालटी जाए। पाटरू कथा बाहर नाई। मट करी घड़िए डिठेई चाही रहिले तार सेई निरीह आखि दुटारे वर्षा उठेई आसे। जोर करी पदे किछि कहिले भें करी कांदी पकाए। तमे तो मजा देखिबा पे केते थर ताकू धरी पकाए मते डाकिच। मु ताकू तमठारू टाणी नहीं गेल करिछि। कौतुकरे माड़ देइछि। सेथर अंकरे फेल होई मुह माड़ी सोई कांदुथिला। डाकी डाकी समस्ते थकीगले। उठिला नाही कि खाइला नाही। आमे जाई सेदिन पहुँची थाउ। तमे बुझाइल शुणिना नाही। किंतु मो डाकरे धड़पड़ होई उठी बसिला। मु ताकू वार्षिक परीक्षा पई गणित पढ़ाई देले। से जाई खाइबो बोली शर्त रखिला। ता शर्तरे मते साक्षर करबा को हैला। मु ताकू गणित पढ़ाई देली। परीक्षा से भल कला। अनेक राग रुषा समस्यार समाधान मु करिछि। से आज मध्य बहु समस्यार सम्मुखीन होइछि। ताकू बाट देखाइबा मोर कोन कर्तव्य नुहे। से कोन मोर सान भौणी नुहे। विमल भाईर कथा ए घर थाई शुणु शुणु मु झरझर होई कांदी पकाइली। स्मृति सबु धाड़ी बांधी ठिया हलाणी पछकू पछ। अथच सेमाने सबु मृग तृष्णा। हाथ बढ़ाइले सेमाने दूर को घुंची जाती। आउ थरे से सुंदर कैशोर को मु जदि फेरी जाई पारंती। जह्न रातिरे पाळभूत भयरे अपरिचित तरुण कल्लोळଙ୍କ हातिरे धरा दियंती नाही। तांको प्रेमरे पड़ती नाही। ए जंत्रणा पाती नाही ना ता तो आ संभव नुहे।
अपार स्वर शुभुची मेघिया फ्रक पिंधा झी होना से दिन भली तमें ताकू गेल कले लोकों आखि को सुहाइब ना लोकों नहीं आमको तो चलवाक हेब ता छड़ा मेघीर परिस्थिति भिन्न ता स्वामी ताकू चाहे ना छि गोटे उड़ा खबर ता कान पहुँची गले मेघू को छाड़देवाई ताकू गोटे आरा मिल मु भावुची ताकू ता स्वामी पाखक पठाईदे विमल भाई चिड़ी गले विरक्ति सूचक कंठरे कहले छोट कथा को बड़ करवा तम स्त्री जातिर लक्षण आउ कहीं किछि कहू कि न कहू तम मुहर आग एमिति कथा सब प्रकाश पाइबा उचित नुहे मेघीर स्वामी ताकू चाहती ना किए कहला स्वास्थ्य परिवर्तन पाई से आसीची किछि दिन पर पुणी फेरीजी अपा कथारे दुईमत कले अपा रागी जाए से रागीगला विरक्ति होई कहला से जदि ता स्वामी पाखक जीवाकू न चाहे ताकू बरं बापा पाखक पठाईदेवी तापाई तमे बदनाम हुआ एक मु चाहे ना विमल भाई उत्त्यक्त कंठरे कहले तमें बड़ संकीर्ण मना संदेही तमें मते अविश्वास करुछ निज सान भूणी की मध्य छी से शुणिले कौन भाविब मु तो ताकू लज्जारे मुह देखाइबी नाही किए कौन भाविब सेतिकी मोर खातिर नाही तार भविष्यत पाई मोर खूब चिंता से तो आउ सबुदिन एठी रहिबो नाही अपा चिंतित भंगरे कहला विमल भाई राखीगले किछि कहि पारिले नाही तांकर ठीक सेही अवस्था मते नहीं अपार संसार अशांति सृष्टि होउची अथच निरुपाय मो अनिच्छारे मु तांको पाखरे पड़ी रही जेते हेले मोर अपा तो ए अवस्था रास्ता को बाहरी जाई हेउ नाही नहले मोर सेतिकी डर नाही मु एबे निर्भय पालिटी जाईची आउ अधिक क्षति हेबार मोर किछि बाकी नाही मो असुस्थतार कथाटी अपा को कहिबी बोली कहि पारिल नाही केमिति संकोचरे जड़सड़ हो जाए मु अपा मो ठारू अनेक बड़ एबे मध्य से माँ होई नाही अथच मु माँ हेबाकू जाउची कथाटा अपा आगे प्रकाश करने को इच्छा हुए नाही किछि दिन पर अपा सबु कथा बेले जानी पारिबो मते किछि मुह खोली कहिबाकू पड़िबो नाही सतकू सत दिने अपा कथाटा जानी पारिला अपा मते संदेही आखिरे चाहि प्रश्न कला कौन होईची मु किछि कहली नाही लज्जा पाटल पड़गली क्षणकरे अपार मुहटा गंभीर होईगला से कहला 2 मासरू बेसी हेब तार आसीबा केबे तो एकथा तू कहिना केबे तो कौनसी विलक्षण देखी ना तोठारे मो अपा को बकबक हो चाह रही ता कथार अर्थ बुझी पारिली ना अपा एथरक सीधा छड़क प्रश्न कला बदमाश लोकटा किए मु चमकी उठिली जी अपमान मीयमाण होगली अपार ए कि असंगत कथा मु विवाहित नारी ता सत्वे मध्य मते मुह खोली स्वीकारोक्ति हेबाकू हेबो जे मो गर्भर संतान मो स्वामींकर तांको व्यतीत आउ काहारी नुहे बोली से कथा अपा को कहीदेली अपा स्थिर कंठरे कहला तो जीवन रे से भयंकर घटनाटीर सह तो गर्भर संतानटर किछि संपर्क अछि कि ना भाबिबा स्वाभाविक घर छाड़ी पदा को गोड़ काढ़ी नारीर संतान को नहीं पादनुवाद होता है मो मूर्तिटीए भली ठिया होई रहिली अपा मुहरे ईर्षा संदेह घृणा असहिष्णुता गोटे निष्ठुर स्पर्श मोर मन हैला ए ईर्षातुर नारीटी मोर अपा नुहे अन्य कोनोसी नारीटी एठी मु कहा पाखरे तेबे रहिबी। तो एठी शेष करबा ए भागटी आपण मानको केमती लागुची मतामतटी निश्चय जणाइबे जदि भल लागुची गोटे लाइक करंतु आउ जदि कि आपणकर सांग साथी फैमिली रे नोवेल पढ़ा को शुणा भल पाती से सहित भी प्लीज शेयर करूँ आदि फर्स्ट टाइम देखुंट तो प्लीज गोटे सब्सक्राइब करूँ आठ पाखे गोटे बेल आइकन अच्छी से हिट कले आपन को मु जहाँ जहाँ नुआ नुआ वीडियो अपलोड करी तार नोटिफिकेशन जी आदि यार पूर्व भाग सब देखी ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मु सबरो लिंक दे दी आउ एंड स्क्रीन रे मध्य दे देइछि एवं आई बटन रे भी दे देइछि आपण सेठी मध्य जाइकी चेक करि पार। तो ठीक अछि आज ब्लॉग टिक्यू एठी शेष करिबा पुणी देखा हबो आ गोटे ब्लॉग रे सेत पर्यंत मते विदाय दियंतु रहूछि नमस्कार बाय बाय।